वाक्य 8 अध्याय ट्रम्पेट जजमेंट को आरंभ कलु। यही विचार पृथ्वी रे कहीं परमेश्वर द्वारा आरंभ हेबो बोली बाइबल रे लिखा जाए। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय रे लिखा जाए। जेहेतु लिखा अछि प्रभुंकर साधु लोक माने एक प्रार्थना करिथिले, जे माने हत करा जायथिले, जे माने ताड़ित होइथिले, जे माननकु भिन्न भिन्न क्लेश भोगिबाकू पड़िथिला जगत द्वारा, सेई मानक द्वारा जेतेबेले गोटे प्रार्थना करागला जे प्रभु केबे आंभ मानकर रक्तर परिशोध नेब। एई प्रार्थना को प्रभु ग्राह्य करी जगत मध्य आउ गोटे विचार आसिला। आ जहा सप्त तुरीवाद्य रे प्रथम रो षष्ठ तुरीवाद्य पर्यंत सप्तम तुरीवाद्य पर्यंत ए सबु विचार जगत मध्य आसीगला। जहाँ आमे आउ गोटे गत शुक्रवार रे मध्य आमे आलोचना करिथिलु। तबे बैकग्राउंड तो आपण माने बुझीगले। जेतेबेले परमेश्वरंकर लोक माने प्रभुंक निकट रे कांदी छंती, जेतेबेले प्रभुंक लोक मानक ऊपर अतिशय विनाश, अतिशय ताड़ना, अतिशय निंदा क्लेश आसी अछि, परमेश्वर सेमानंकर उद्धार निमंते सब बेले ठिया ही छंती। बाइबलर आरंभ रो आमे देखि आसी अछि हेबलंकु हत्या करागला, प्रभु ठिया हेले, तांकर रक्तर परिशोध से नहीं छंती, न्याय दे छंती। तद्रूप मसांग समय जेतेबेले प्रभुंक लोक माने मिस्र देश रे अति क्लेश भोगुथिले, सेही समय मध्य प्रभु सेही मानक निमंते तहिरे ठिया हेले। एणुकरी यात्रा पुस्तक 3 पर्व रे लेखा अछि, 3 अध्याय 7 रु 10 मध्य लेखा जाए। जेतेबेले अतिशय ताड़ना रे ताड़ित होउछन्ते प्रभुंक लोक माने फारो राजार दासत्व बंधन रे रहिकी, सेही समय रे प्रभुंक लोक मानकर प्रार्थना प्रभुंक निकट रे उपस्थित हेउछि। आमे 3 अध्याय यात्रा पुस्तक तहिर 7 रु तले तले लेखा अछि। अनंतर सदा प्रभु कहिले, आम्भे मिस्र देश स्थित आपणा लोक मानकर क्लेश नितांत देखिछु, कार्य शासक मानक लागि सेमानक रोदन शुणिअछु, आमे सेमानकर जंत्रणा जानिअछु। ता माने प्रभुंक लोक मानकर प्रार्थना प्रभुंकर कर्णगोचर होला। एमिति समय रे 7 पद 8 पद तल भाग मानकर लेखा अछि, प्रभु कहिले, मिश्रीय लोक मानक हस्तरु सेमानक उद्धार करिबाकू आउ सेई देशरु उत्तम प्रशस्त दुग्ध मधु प्रवाही देश को सेमानकु नहीं जीवाकू आमे ओल्हाई आसी अछु। तबे मु गत बहु दिन धरिकी गोटे कथा को बार बार आपण मानक निकट रे कहि आसु अछि। पुरातन नियम एक एमिति शास्त्र रो एक समष्टि अटे, जोठारे नूतन मोर सबु कथा प्रैक्टिकली वर्णना करा जाई अछि। कहीं जदि एठारे भावुछ जे पुरातन नियम सरीगला, सेटा गोटे इतिहास तेबे आमे बाइबल को गोटे अबुझा एक अज्ञानपण रे पढ़ुछु बा जानुछु बा शुणुछु। पुरातन नियम बीती जाइथिबा गोटे इतिहासर घटना नुहे। पुरातन नियम गोटे भाववाणी अटे, गोटे डेमो अटे, गोटे प्रतिछवि अटे। एवरी 10 रे 1 अनुसार जे सकल शास्त्र पुरातन नियम अछि, नूतन नियम रे से सबु साधित होई। सेई पुरातन नियम भाववाणी, नूतन नियम सफलवाणी हला। ओके, तबे पुरातन नियम रे प्रभुंकर मंडली थिला, इस्राएलीय वंश प्रभुंकर मंडली। आजिर भाषा रे जदि आमे बुझिबा, सेमाने प्रभुंक मंडली थिले, सेई मंडली रे मध्य ताड़ना थिला। मिसरीय बंधन ताहा गोटे ताड़ना। आज जहाँ को आमे जीशु जमिति कहले, जगत रे तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ क्लेश अछि, ख्रिस्टियान ମାନଙ୍କ ପାଇଁ क्लेश अछि। आज मध्य भोगुछन्ते, आद्य माने मध्य भोगुथिले, आद्य मंडली मध्य भोगिला, एबर मंडली भोगुछि। आगामी दिन रे एही ताड़ना बढ़ी पारे। सेमिति सेई जुगरे मिस्र देश एई आजिर जगतर गोटे रूपक अटे, प्रतिछवि अटे। प्रभु सेमानकु मिस्र रु बाहर करी ताहांकर मनोनीत देश
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯାହା କେବେ ଭାବିନୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭରସାରେ ତ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ସେଇ ଭରସାରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଏଣୁକରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ? ସପ୍ତ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଦେଇକି କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ମିଶର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଠାଇକି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ମିଶର ଯେପରି ଜାଣିବ ଯେ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମ ଯାକୋବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଫାରୋ ଯେପରି ବୁଝିବ ଯେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରମାଣ ହେତୁ 10 ଗୋଟି ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ମିଶ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଲେ, ପଠାଇଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବୁ, ଆଉ ତାଡ଼ନା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବ, କ୍ରନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଆରମ୍ଭ। କୋଉ ବିଚାର? ତୁରୀନାଦର ବିଚାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1-5 ମଧ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗ କରି ବେଦୀ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଡ଼ନା ହେତୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଏବେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ସପ୍ତଦୂତ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଧରି ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବିଚାର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ସେଟା ମିଶର ଦେଶରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ? ସିଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ। ସିଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିକି ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡାକ କହିଲେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ, ମୋ ନାମରେ ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ, ଭୂକମ୍ପ ହବ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶ। ଏକଥା କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଘଟିଲା? ସିଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟରେ। ବୁଝିହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଜଜମେଣ୍ଟ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ସେହିପରି ବିଚାର ଘଟିବ ବୋଲି ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରମାଣେ ମିଶର ଉପରେ ଘଟାଇଲେ। ତାମାନେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ଜଜମେଣ୍ଟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ମିଶରରେ 10 ଗୋଟି ଘଟଣା। କାହାକୁ ଅବୁଝା ରହିଲା କି ଏ କଥା? ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଦେଖ, ପୁରାତନ ନିୟମ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7-10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀବାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 8:7। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା ଓ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଓ ବୃକ୍ଷ ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ପୁଣି ସମସ୍ତ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଦୁଗ୍ଧ ହେଲା। ବାସ୍ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଓ ବୃକ୍ଷ ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ପୁଣି ସମସ୍ତ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃଣ ଦଗ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଚାର କେତେ ଭୟାନକ ବିଚାର ଦେଖ। ଆକାଶରୁ ଶିଳା ଖସିଲା, ଶିଳାରେ ରକ୍ତ ଅଛି, ଅଗ୍ନି
ଯେତେକ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ତୃତୀୟାଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରାଇଟ୍। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଚାର କଣ? କାହା ଉପରେ ଏ ବିଚାର ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଫସଲ, ହରିତୃଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବିଚାର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆସିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏକଥା ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ମଶାଙ୍କ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିଚାର ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଛି କି? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରୁ ତଳେ ତଳେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଯାତ୍ରା 9 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରୁ ତଳେ ତଳେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଶା ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ଆକାଶ ଆଡେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଜୁଳି ଭୂମି ଆଡେ ବେଗେ ଗମନ କଲା, ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି କଲେ। ରାଇଟ୍। ହେଲେ ପରିଣାମ କଣ ଘଟିଲା? 25 ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସମସ୍ତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଶୋକତୃଣ ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରେ ହତ ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି। ସମାନ କଥା ଅଛି କି? ରାଇଟ୍। ସେ ଶିଳା ମାନେ ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା। ଏମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟପା ଟପା ପଡୁଥିବା ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ନାକି? ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ତ ହୁଏ ନା ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା ମାନେ କେମିତି ଶିଳା ଦେଖ। ବ୍ଲଡ ରେଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ବ୍ଲଡ। ଅନେକ କଥା ଶୁଣି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 1901 ମସିହାର କଥା, 1901 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ, ଆଜିର ଆଫ୍ରିକାର ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ, ଠିକ ଅଛି, ସାହାରା ବୋଲି ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଅଛି ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ, ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁରୋପର କେତେ ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ এই যে রেড রেইন, ব্লড রেড রেইন পড়িଥିଲା, মানে ଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା। ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ଆଜି ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ରେଡ୍ କଲରର ବାଲି ଦେଖାଯାଏ। ଇଟାଲୀ ଆଉ ୟୁରୋପର କେତେ ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲର ଚାଷ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରବଳ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଏତେ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ କହୁନାହାନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଦି ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଜମିରେ ଉର୍ବରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଜିର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅମଳ କରିବା, ବେଶୀ ଅମଳ କରିବା ଆଶାରେ ବେଳେବେଳେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଖତ ଗୁଡାକ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରସାୟନ ସାର ଗୁଡାକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଜମିରେ ଆଉ ଉର୍ବରତା ନାହିଁ, ଖାନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଜମି, ଆମେ ତ ସବୁ ତ ଚାଷୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି
ଏଇ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସବୁ ଜମିରେ ମାଛ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ବେଙ୍ଗ ମାନେ ରହୁଥିବେ, ସାପ ବି ରହୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରିକି ଆଣନ୍ତୁ ତ ଜମିର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଞ୍ଚୁଆଟା ନାହିଁ। କେଞ୍ଚୁଆ ଯଦି ଜମିରେ ଥିବ ଜମି ଉର୍ବର ହବ, ଭୂମି ଉର୍ବର ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ରସାୟନ ସାର ଏତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲୁ, ଜମି ତାହାର ଉର୍ବରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ସଏଲ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅଟେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବ, ମଣିଷ ତ ମାଂସାଶୀ ନା, ବହୁତ ଖାଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅଧା ପ୍ରାଣୀକୁ ମଣିଷ ଗିଳି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ବଳକା ଅଛି। ଅଧାକୁ ଖାଇଲେଣି, କୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସବୁକୁ ଖାଇଛନ୍ତି, କୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଗଣି ହବ ଏତିକି ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହଳ ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣ। କେବଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷପୁରରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ ସାର ଜମିକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଜମି ଉର୍ବର ବି ଥିଲା, ସେଇ ଜମି ଭିତରେ ଅନେକ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ, ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବେଶୀ ରସାୟନ ସାର ମାରିଦେଲେ ଆମର ଫସଲ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଷକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ବଡ଼ ତାଜା ଦୁଶୁଛି, ଭୟଙ୍କର ରେଡ୍ ଟମାଟ, ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଣି ଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପକ୍କା 100% ଲେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋକ କୀଟ ପଶୁ ଆକା ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାରି ଭଲ ବୋଲିକି ନେଇ ଆସି ଖାଉଛୁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋକ ଖାଇକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ନା, ଯେଉଁ ପରିବାରେ, ସେଇ ପରିବାକୁ କିଣି ଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ଭଲ ଥିବ। ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାଇଁ 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 ଏଟା ଗୋଟେ ଖାଇବୁ, ଏଟା ଲାଗେ ପୋକ, ଆରେ ସେ ପୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଯଦି 2 ପ୍ରକାରର ପରିବା ଯଦି ବିକା ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏରେ ପୋକ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ପୋକ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଦୁଶେ। ଲୋକ ଆସିବେ, ଏ ପୋକ ବାଲା ଆଗ କିଣିବେ, ଆଉ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିବା ଠାରୁ ପୋକ ପରିବାର ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକା ହବ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପୋକ ଖାଇକି ଯଦି ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଲେ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନାହିଁ, ପୋକକୁ ସାଇଡ୍ କରିବି, ମୁଁ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବି ମାନେ ମୋ ଦେହ ନିତାନ୍ତ ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଭାରି ସୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିଆ ବିଷୟକୁ ତ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ ଆମମାନେ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିତାନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଆଜିର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଏକରେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜିର ଚାଷ ଜମି ମାନଙ୍କରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବଳ। କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ମାନେ ଇରୋଜନ ହେଇପାରେ, ସଏଲ ଇରୋଜନ ହେଇପାରେ। ସେ ତାହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଖସି ପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟୁଛି, ଏହା ଅକାରଣରେ ଘଟୁନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପ୍ରଥମ ତୁରିବାଦ୍ୟରେ ତୃତୀୟାଂଶ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଅକାଳ ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଘଟିବ। ଯେମିତି କୋଉଠି ଘଟିଲା? ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଅକାଳ ଅବସ୍ଥା।
प्रथम विषय। द्वितीय विषय कौन अटे कौन सेकेंड तुरी वाद्य कौन घटिला द्वितीय दूत त्वरितनी करन्ते जेपरि अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र रे निक्षिप्त होला सेथिरे समुद्र तृतीयांश जल रक्तमय होइगला। द्वितीय तुरी वाद्य हेउ हेउ अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र रे निक्षिप्त होला सेथिरे समुद्रर तृतीयांश जल रक्तमय होइगला। तामाने अग्नि परि गोटे पर्वत केबे कोठी देखिछन्ति कि एमती पर्वत कोठी केबे देखिछन्ति? अच्छा थिबो कि नाही बोली भाबुछन्ति? माटीर पहाड़ भी आपण देखिछन्ति देखिछन्ति आम चतुर्पार्श्व रे कोरापुट मिनरल माइन्स एठारे खणी आलुमिना भिन्न भिन्न खणी आपण पाई परिबे। टिके आगो को जदि दिबे बस्तर एरिया रे सेठारे आयरन स्टील यथेष्ट परिमाण रे अछि आम पहाड़ मानक रे सब भर्ती हिछि किंतु एठारे एमती गोटे पर्वत जोठारे खाली अग्नि अछि। बरफ पहाड़ आपण देखिथिबे टाइटैनिक जहाज केमती बुडला जानि छथि तो बरफ खंड संगरे नै कि आमना सामना हैला गोटे भाग फाटिला टाइटैनिक बुडला अटलांटिक महासागर रे। सेमिति अग्नि मिश्रित पहाड़ गुड़ाक मध्य किछि अंचल मानक रे अछि सेठारे आपण पाद देई परिबे नै ताकू कहा जाय वोल्केनो केबे सुनि छथि इटा ज्वालामुखी ज्वालामुखी वोल्केनिक डिजास्टर गुड़ाक जगत मध्य घटे माने गोटे प्रकार निया भूमि ऊपर को उठे जहाँ परवर्ती समय पहाड़ परी हो जाए पानी लेवल तोड़ू गोटे पहाड़ आसला जो ऊपर हो गला माटी हो गला हेले सिटी पानी कोठी पळाइबो हाँ सुनामी हेकी लोकंक ऊपर को माड़ी आसी राशिया रे बुझिबार छथि तामाने एमिति गोटे घटना एठार लेखा अछि जल रक्त वर्ण हेई गला ताहा परे कोन लेखा अछि 9 पदरे पुणी समुद्र रे थिबा जीव मानकर तृतीयांश मले जहाजर तृतीयांश विनष्ट हेई गला। अच्छा मिस्र देश रे एमिति किछि घटना घटी थिला कि पानी रक्त हो जाइए घटी लगी कोटे लेखा अच्छी प्रकाशित सॉरी यात्रा पुस्तक तहिर 7 अध्याय 20-21 जहाँ आम पढ़ुलु से ही लेखा अच्छे यात्रा पुस्तक तहिर 7 अध्याय 20-21 जल रक्तवर्ण पढ़ंतु कौन है गला नदी जल रक्त हो गला तामाने माने एई जगह रे नदी जल जेमिति रक्त हैला तापर 8 अध्याय रे गोटे डिजास्टर अछि देखंतु तहिरे बेंगो माने बाहरु छंती नि कि ओके तो एबे जेहेतु पानी रक्त हो जाइछि तहिरे थिबा माछो माने मध्य मले बोले लेखा अछि ठीक अछि तहिरे थिबा माछो गुडाक मध्य मरी जाई छंती एहे कथा गीत संहिता 78 गीत तहिर 43-44 रे मध्य वर्णना करा जाय राइट। तो एठारे आमे कोन देखु द्वितीय दूत जेतेबेले तुरी वाद्य करूछंती द्वितीय घटना यह घटिला जे पानीय जलर समस्या कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପାନୀୟ ଜଳ। ଏବେ କେମିତି ପିଇବେ? ଯଦି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ, ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସବୁ ଯାକ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ତହିଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ସେ ପାଣି କି ପିଇ ପାରିବେ କି? ନାଇଁ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏମିତି ବି ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ପାଣି କିଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ସିନା ପାଣି ଅଛି, ଏଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିଲା ପରି ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଣା ଯାଉଛି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାବଧାନର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ପୃଥିବୀରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମାନେ ଧୀରେ 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 କମି ଯାଉଅଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆଉ ଲୋକେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପାଣି ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଏଠାରେ ବହୁତ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ 30 ଫିଟ 40 ଫିଟ ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ନାହିଁ, ସରି ଯାଉଛି। ଜଳଜନକ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ, ପାଣି ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାରର ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ବିଷୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ପାଣିକୁ କେମିତି ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁ, କେବଳ କରାଯାଉଛି। 1 ଲିଟର କୋକାକୋଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1 ଲିଟର କୋକାକୋଲା ପାଇଁ ଉବୁକା ପାଣି ତ ମିଶାଅ, ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସେ ପାଣିର ବାଷ୍ପକୁ ବାହାର କରାଯାଇ କୋକାକୋଲା ଆସେ। ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ତାହାକୁ ସେଇ 10 ଲିଟର ପାଣିକୁ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 1 ଲିଟର କୋକାକୋଲା ଆସେ, ଯାହାକୁ ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସାବଧାନ। ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ଆଶା। ତୃତୀୟ ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଯିବା ନାଇଁ କି? ଓକେ। ତୃତୀୟ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, 8 ଅଧ୍ୟାୟ 10-11 ପଦ ଅନୁସାରେ, ତୃତୀୟ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରୁ ସ୍ଫଳିତ ହୋଇ ନଦୀ ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ନିର୍ଝର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପତିତ ହେଲା। ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମ ନାଗଦଅଣା। ସେଥିରେ ଜଳର ତୃତୀୟାଂଶ ନାଗଦଅଣା ହେଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଜଳ ହେତୁ ମଲେ, କାରଣ ତାହା ତିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲକାନିକ ଡିଜାଷ୍ଟର କୋଉଠି ଘଟିଲା? ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଦୂତ ତୁରୀ ବଜାଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପିଇବା ପାଣି ତିକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏହାର 2 ପ୍ରକାରର ଏନାଲିସିସ୍ ଅଛି। କିଛି ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାଗଦଅଣା ଶବ୍ଦ, ତାହାକୁ ୱର୍ମ ଉଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ତିକ୍ତ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବିଷମୟ, ଯାହାକୁ ପାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର 2 ପ୍ରକାରର ଏନାଲିସିସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟେକ୍ସଟରେ ହେଇପାରେ ଏହା ଘଟୁ ଘଟୁ ଜଗତରେ କ'ଣ ହବ? ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିଲୁଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଧର୍ମୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତତା ବଢିପାରେ। ଏହାକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିଲୁଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ନାଗଦଅଣା ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢିପାରେ, এই ନାଗଦଅଣା ଶବ୍ଦ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଧର୍ମୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ओम उठ। ओके पुरातन नियम प्रभु लोक मान प्रभु जो कढ़ाई आणुले से सहित गोटे शक्त आदेश प्रभु देते जे तुम्हें अन्य देशीय लोक मान कौन संपर्क रखिब ना अन्य भुतुड़िया घुणिया धर्म लोक मैंने भिन्न भिन्न सूची देवा देवी मानकर पूजा अर्चना करती से मानकर कौन सी प्रकार तुम्हें संगी हेब नाही कहीं तहिरे गोटे धर्मीय भ्रांतता प्रभु लोक मान भितर आसबार संभावना थाए। एणुक द्वितीय विवरणी पुस्तक तहिर 29 अध्याय 18 पदर लिखा अच्छी टे पढ़तु। रिलीजियस डिल्यूजन बढ़ी पारे 29:18 द्वितीय विवरणी। यस ସେହି ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଗଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହୋଇ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ବିମୁଖ ହୁଏ ଏପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିବାର କି ବଂଶ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହେ ଯେପରି ବିଷ ଓ ନାଗଦୋଅଣା ହଁ नागदौणार मूल तुम मध्य न रहे तिक्ततार मूल तुम मध्य न रहे आ तिक्ततार मूल नागदौणार मूल केमिति स्टार्टिंग हुए कौन बोल लिखा गला मसा कौन सावधान कराई कहले जे देशीय लोक मान देवता गणार पश्चातगामी होई सेवा करिबा। ओके कौन सी पुरुष हो कौन सी स्त्री हो से जदि धर्म भ्रष्ट करी भिन्न भिन्न प्रकार संपर्क भितर लीन हो जाउछि लिप्त होछि तहिरे धर्मीय भ्रम संपूर्ण भाव बढ़िबो लोक ईश्वर को छाड़िबे। लोके देखो गोटे सीधा कथा आपणकर फैमिली संपर्क पाए निजर धर्म को जदि नष्ट कले ईश्वर को जदि भूली गले तेबे आमे गोटे वास्तव रे गोटे माने धर्म जगत दृष्टि रे अतिशय हीन लोक। अनेक अछंती आपणकर किछि समयर स्वार्थ पाए प्रभु को भूली जिबा प्रभु को अस्वीकार करिबा तोहरे गोटे भ्रम आसे। आदिर जगत रे देखुछन एटा गोटे बहुत बड़ समस्या अटे। আজি ईश्वरंकर विधि विधान अच्छी ईश्वरंकर अनेक श्रृंखलित जीवन पाए दिया जाइथिबा व्यवस्था गुड़ाक अच्छी से सब को लोक मानती ना निज स्टाइल रे ईश्वर से माननको संतुष्ट करुथवार अछि राइट। बाइबल रो बाहर मु गोटे काम करदेली एबे मु जो भूल काम कली से भूल को जस्टिफाई करबा पाए बाइबल वर्स गुडा को संग्रह कली एमती एमती दृष्टिकोण रे एहा करिछि मु तबे एटा गोटे ठीक अटे। हबा पाप करि कामना रे पूर्ण हला प्रभु जहा कहि नथिले ताहा कला फल खाइला पाप हला एबे ए हबा कोन करूसी एई दृष्टिकोण रु मु जहा कली ताहा भूल पारि नाही बुझी पारती कौन घटिला तोहरे प्रभु कहले तुम कौन यह करिछो हां प्रभु मु कर दिछि आदम आप तुम उल्लंघ होसी बोली केमती जना पड़ला ना मु फल खाइली किए खइल कहा को जाइगिरी मार देछि आ मु कहिबी मशा परा लोक नर हत्या करथिला रे मुई करले बोले मते क्षमा मिलबो नै कि देखलो तो एंती बाइबल वर्स गुडा खोज गोटे लोक 3टा माइगणा रखी देछि सोलोमन महाराज 1000टा रखी त यारे मुई रखले बोले कोन हे गल जे देखलो तो केंदी बाइबल वर्स गुडा को बाहरबो
तेबे ईश्वर को निजर फायदार व्यवहार करने बाहाना गुड़ाक एसबू यह द्वारा कौन हुए रिलीजियस डिल्यूजन आसे धर्मीय भ्रांतता बढ़े अज्ञानता बढ़े बिटनेस प्रभु जदि कही किछि तो भावी विचारिकी तो कही ना बेले बेले कौन हुए ना आजिकल केतटा जगह मुझे देखी गोटे अदर कास्ट झील को धरिकी भारी है नहीं कि अदर रिलीजियस झील को आणला अरे इठी आसे आमको कौसे मैं उदली आणली किसटा फुल करदेली गोटे लोक को मुई परिवर्तन कराइली गोटे लोक को मुई प्रभु को पाखे आणली मात्र मुई भूल रास्ता दे गली मात्र गोटे लोक को परिवर्तन कराइली मुई बेविचारी बोली साबित करदेली निजको निजर चरित्र को विवाह बोली पवित्र प्रथा को मु अनादर कराइली समाज दृष्टि रे मात्र मु गोटे लोक को परिवर्तन कराइली प्रभु पठाई थिले कि तुमको प्रभु एंती तारिका को जगह देइछंती कि जे नाई 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 उदलिया आनी के ख्रिस्टियन करले एटा गोटे इवांजेलिज्म प्रचार रो को जगह रे लिखाई छ मते कहले प्रभु को जगह रे कहले से तो कहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे तुम शिक्षा दियो बपतिस्म दियो आ जे जदि तुमको ग्रहण करू ना धूली झाड़ी दियो दौड़ी आसो भाई कहवा दरकार नाही प्रभु को राज्य तो शक्ति रे जीवो तुमको को जगह रे परमिशन प्रभु देले जे तुम आउ गोटे लोक को ख्रिस्टियन करिवार छ उदलिया भी जानो गोटे लगा आईटी जस्टिफाई करूँ मैं गोटे लोक को नुआ ख्रिस्टियन करदेवी देखो शेष काल मानक ना एमती बड़ बड़ ज्ञानी माने रिलीजियस डिल्यूजन एमती अवस्था अनेक लोक धर्म भ्रांत मध्य हेई पारंती तेणुक बड़ सावधान मिश्र देश में कौन घटुला फारो किए से ईश्वर आम जानिनु केंती धर्मीय भ्रांतता देखो जिते बड़े मोस हारणकर बाड़ी साप हो गला हार राजार केतटा चेला चमचा माने थिले सब पळे आसिले सेमानकर माया जालर सेमानकर बाड़ी मध्य साप करदिले देखलो तो आमे मिछ करि परबु एमानकर बाड़ी पानी रे नदी रे छुआउछ नदी रक्त हो गला सेमाने मध्य छुआई कि साबित करदिले देखो आमे मध्य करि परुछु बुझियला तो रिलीजियस डिल्यूजन एटा बहुत बड़ समस्या आजिर जगत रे मध्य बोलुसी आई तुम प्रार्थना गले मिसा ठीक अच्छी मात्र जो काम दिशारी पाके हेबो बोले जीवा को पड़बो आका केंती करबो प्रार्थना जाउछ जे एबे संतान संतति जन्म हेबाटा हां एमिति एमिति मंत्र तंत्र देई देबे ओहो हो नहीं कि संतान हो नहीं तो 2 थर 3 थर ये प्रार्थना गलानी केतटा जगह रे को पावर टावर ना प्रेयर टावर कौन कौन टावर मान करे गलानी ठीक अछि परिशेष रे आउ कुकु टावर रे जाउसी नै कि सेठी टावर होवर किछि नै एमती गोटे गोटे अछंती 2 पटे गोड़ देइथिबे याडे भी जाइथिबे याडे जोटे से मु कहली ना आज प्रभु को लोक माननकु जदि प्रभु किछि फायदा देउ न थांते केही हेले प्रभुकर सेवक सेविका हे न थांते अधिकांश लोक छाड़ी दे थांते फायदा दरकार आज मंडली भितर मध्य एमिति फाइटिंग बेले बेले लागुथिबे सते जेमती मु आका गोटे बसा जाइछि मार्टिन लूथर रो 2टा कोटेशन को मुखरे घोषिकी कहीदेले से लोक मार्टिन लूथर हो जीवो नहीं तेणुक सैक्रिफाइस दरकार डेडिकेशन दरकार एवं इलेक्शन मान तो आसूस नहीं कि एमती भाषण गुड़ाक देवे एटा करदेवे एटा हो जाकर पोजिशन बस देखो केमिति केमिति ढंग से माने करिथिबा काम को
ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ଆଉ ଠିକ ରାଇଟ୍। ଶେଷ କାଳରେ ଏହା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟିଲା? କେତେ ନମ୍ବରରେ? ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଓକେ, 8:12 ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ସମସ୍ତର ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା, ଦିବସର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଲୋକ ରହିତ ହେଲା, ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେଲା। ମାନେ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସ କେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ତହିଁରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ତହିଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ତାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟକରାव। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସାଇନ୍ସ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଆସିକି ପୃଥିବୀରେ ବାଜିଲା ଯେ ତହିଁରୁ ଆରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଲା ଉପରେ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଚାରିରେ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? 365 ଦିନ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଯାକୁ ଆମେ 1 year ବୋଲି କହୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କେତେ ମିଲିୟନ୍ସ ଇୟର ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସମୟ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରିକିରି ଆହୁରି ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ଦିନ ଥିଲା, କିଏ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇଠି? ଡାଇନୋସର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ ଘୁରି ଆସି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାଇନୋସର ତମାମ ଖତମ ହେଇକିରି ଏବେ ଇନସାନ ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ନା, ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ, ଆମର ଔକାତ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପରି ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଯେ କେହି ଏକ ଆରେକକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖ, ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଠାରେ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ କୌଣସି ଆକାଶରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଦୂତ। এই ଦୂତ ପାତାଳ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ତାଙ୍କ ହାତ, ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କଣ ବାହାରି ଆସିଲେ? ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ। ମିଶରରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଥିଲେ କି କୋଉଠି? 10, 13, 15। ତେବେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। 10, 13, 15 ନାଇଁ କି? ହଁ। ତହୁଁ ମଶା ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିବା ରାତ୍ରି ଯାକ ଦେଶରେ ପୂର୍ବାୟ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ, ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ପୂର୍ବେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଙ୍ଗପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପଙ୍ଗପାଳ ଯେତେ 15 ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ କି କ୍ଷେତ୍ରର ତୃଣାଦି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ମାତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନା, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଡିଜାଇନ ସେମାନଙ୍କର, ରୂପ ରଙ୍ଗ ଏତେ। ସେଠି ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। 2 ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ, ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ।
666 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତହିଁରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ତା ତଳେ ତଳେ କଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନେ କେମିତି ଆକୃତି 7 ପଦ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ଵମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଆବରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତୁଲ୍ୟ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେନାବାହିନୀ, ଏ ସେନାବାହିନୀ ନାକ ଭିତରେ ବି ପଶି ପାରନ୍ତି, କାନ ଭିତରେ ବି ପଶି ପାରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ପରିଟା ମାନେ ଭାରି ଆସିବେ କି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କହିଲା ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଆରେ ବାପରେ, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ଏଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ପଢିଛୁ ଜଷ୍ଟ ଫର ହିଣ୍ଟସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 15ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର 1/3 କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦୂତ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲି। ଦେଖ, ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରାଗଲା? 20 କୋଟି ମାନେ ଶୟତାନର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, 20 କୋଟି ଡେମନ ଫୋର୍ସ କୁ ରିଲିଜ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଶୟତାନକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରୀବାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 20 କୋଟି କଣ ଡେମନ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ରିଲିଜ ହେବେ। କଣ ପାଇଁ ରିଲିଜ ହେବେ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର 1/3 ବୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବୁଝିହେଲା? ମିଶର ଦେଶରେ କେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଜମେଣ୍ଟ। ପରିଶେଷରେ ଫାରୋ ରାଜାର ଗର୍ବ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପରିଶେଷରେ କହିଲା, ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେଇ ଦିନ କଣ ଘଟିଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କଣ ମିଶର ଦେଶରେ ଏମିତି ହାହାକାର ହେଇଥିଲା କି ଯଦି ପୃଥିବୀର 1/3 ଲୋକ ଯଦି ବୋଧ କରାଯିବେ, ପୃଥିବୀରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ହାହାକାର, କ୍ରନ୍ଦନ, ବିଳାପ, ଅଶ୍ରୁ, ଲୁହ। ମିଶର ଦେଶରେ ସେମିତି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କି? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 29-30। ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନର ହତ୍ୟା ପଢ। ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମହାରୋଦନ ହେଲା। ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେମନ ଫୋର୍ସ 20 କୋଟି ଡେମନ ଫୋର୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଶୟତାନର ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶୟତାନର ଗୋଟେ ସୈନିକ। ଡେମନ ଫୋର୍ସ 20 କୋଟି। ଆଜିର ଡେଟରେ 20 କୋଟି ସେନା ତ କୋଉ ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ମେ ବି ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ୱାର ହେଇପାରେ।
एबे तो एमती परिस्थिति चली लोके अनुमान करुछंती जे यह के जाने तृतीय विश्वयुद्धर संकेत बोली मत किछि लोक विचार को नौछंती थर्ड वर्ल्ड वॉर किंतु जगत पाई लास्ट वॉर जदि हेबो तो एठी बुझी पारुछंती तापरे सप्तम तुरीवाद्य पर आउ गोटे विचार आरंभ हो जहाँ कौन क्यों विचार बोली कह बॉल जजमेंट पात्र पात्र ढालिले गोटे 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 विचार आस ठीक अच्छे तेबे प्रभु लोक मैंने बाइबल रो पुरातन नियम रे प्रभु किछि एमिति भाववाणी देखाइले प्रैक्टिकल लोकों जीवन खाए ताहा नूतन नियम रे प्रभु आगमन पूर्वे आउ थरे घटिबा पाई जाउछि आमे देखिलु सील जजमेंट जीतो पहाड़ उपरे जीसु कहिथिबा जो सकल घटना कहले ताहा संगे समान अछि आमे देखिलु ट्रम्पेट जजमेंट जहा यात्रा पुस्तक रे इस्राएलीय लोक मानकर उद्धार समय मिस्र देश रे जो घटना गुडा घटिला ताहा संगे एहार सामंजस्य अछि जहा आगामी दिन रे घटिबा पाई जाउछि या फाइनल नष्ट होई नांती हारर साम्राज्यर शक्ति एका नष्ट हो गला मनुष्य मानकर गर्व एका नष्ट हो गला से जुग रे एठी परिशेष रे हेबा को जाउछि केमती नष्ट होला प्रथम जात संतान माने तो मले प्रभु को लोक माने बाहरिले जते बेले ए माने डेड सी पाखरे मृत सागर रे पहुंची जाई छंती फारंगर सेना माने आउरी दौड़ी आसिले ए माने जेमती हेले धरबा बोली प्रभु समुद्र रे गोटे रास्ता देखाइले से रास्ता दे प्रभु को लोक माने पार हे गले एई सेना माने समुद्र रे पसिले समुद्र आसिके मान संपूर्ण भाव रे मग्न कला इस्राएलीय वीर योद्धा शक्ति सामर्थ्य पावर मिलिटरी समस्त तहिरे निपात हे गले तो मनुष्य मानकर संपूर्ण बल दंभ जो अहंकार अछि ना एई जजमेंट रे षष्ठ तुरीवाद्य रे जहा घटिबो से दिन नष्ट हो जाए तेणुक सब वाक्य मान को कौन शिखाए निजर बल केबे बलवान बोली भाव ना निजर ज्ञान रे केबे ज्ञानी बोली भाव ना निजर संपत्ति रे केबे आत्मनिर्भर हुओ ना प्रभु ठारे निर्भरशील हेबा बहुत जरूरी कहीं एसबू घटना गुड़ाकर संकेत मध्य घटी आसुअछि एणुक प्रिय माने आपण मान उत्साहित करने चाहिए आसंता दिन मानक आहुर इंटरेस्टिंग लेसन गुड़ाक अच्छी प्रकाशित वाक्य जोटा कि आम वेरी वाइडली डिस्कस करने जाऊँ तेणु कहीं मिस करो ना कहीं मिस करो ना समस्ते आसो आसंता शुक्रवार आम शेष तुरीवाद्य को आलोचना करवा केमिति आउ गोटे विचार आरंभ होगाकू जाऊँगी समय शयतान रो गोटे पावर फोर्स केमिति जगत मध्य माड़ी आसिबो आहुरी केमिति लोके प्रभु को छाड़ी मन परिवर्तन न करी कहीं बाइबल रे लिखा जाए प्रभु ए सब विषय कहीं से प्रतिशोध नेबा को दौ नाहंती कहीं प्रभु ए सब घटना गुड़ा जगत मध्य करुले जदि आम्ही माने पढ़ू प्रकाशित वाक्य तहिर 11:19 पढ़ो सेतेबेले स्वर्गरे थिया ईश्वर को मंदिर उपस्थित हला और ताहाक मंदिर मध्यरे ताहाक नियम सिंधुक दृष्ट हला अच्छा 9:20 पढ़ो प्रकाशित 9:20 देखो ए सब घटी गला परे मध्य कोन घटी छि मनुष्य माने समस्त क्लेश द्वारा बोध करा जाय नथिले से माने आपण आपण हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही मन परिवर्तन कले भूत मानको हार राजा मन परिवर्तन कला कि एते कठोर दिन पर दिन कठोर 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 मन परिवर्तन कले नै माने गमन करबाको असमर्थ सुवर्ण रौप्य पितल काष्ठ निर्मित प्रतिमार पूजा परित्याग कले नाही परित्याग कले नै केही हेले मन बदलाई नै माने बदलाई नाहंती ए सब काहे कि प्रभु मन को दियंती जेपरि आमे परिवर्तन जीवन काटू किंतु केही हेले मन परिवर्तन कले नै समस्त निज आखि रे देखिले निज कान रे सुनिले किंतु केही हेले मन परिवर्तन कले नै अब शैतान जानी दिए ना एमान को जत्तिकी बुझाओ एमान के भी बुझिबे नै सुनिबे नै
एणुक एमाने चक्षुर खाली अंध नाई ज्ञान रे मिशा अंध एमाने खाली श्रवण रे बधिर नाई कान रे खाली बधिर नाई एमानंगर बोध शक्ति रे बुझिबा क्षमता रे मध्य बधिर एबे ताहार गोटे बिगेस्ट मिशन जर्नी स्टार्ट हो जहा 13 अध्याय 12 अध्याय मानकर लिखा अछि ओके तो प्रभु समस्त आशीर्वाद करंत ए सब बुझिबा पई चेष्टा करो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस लेसन्स ऑफ रिलेशन कहीं कि यह बहुत जरूरी अटे समस्त बहुत जरूरी अटे ओके प्रभु तुम समस्त को आशीर्वाद करो।